السلام علیکم ناظرین، روبی نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد اختر۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ تلنگانہ میں شدید گرمی کا قہر برقرار، ایک ہی دن میں لو لگنے سے 51 افراد ہلاک، 3 دن میں 107 افراد کی موت۔ ایڈوکیٹ خواجہ معیز الدین کو ٹکر دے کر ہلاک کرنے والے افراد کی تصاویر منظر عام پر، کچھ افراد کو حراست میں لیے جانے کی اطلاع۔ حیدرآباد میں ریسنگ نوجوانوں نے پولیس ملازم کو ٹکر دے دی، رائے درگم علاقے میں آدھی رات کے وقت نوجوانوں نے کی ہنگامہ آرائی۔ ہریش راؤ کا BRS میں کوئی فیوچر نہیں، وزیر پی سرینیواس ریڈی کا بیان۔ اب خبریں تفصیل سے۔ اس بیچ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے ریاست کے مختلف حصوں میں شدید بارش کے پیش نظر ضلعی کلکٹرز اور تمام محکموں کے سربراہان کو ہائی الرٹ دے رہنے کی ہدایت دی ہے تاکہ عوام کی حفاظت اور بنیادی خدمات کو بلا تعطل فراہمی کو یقینی بنایا جا سکے۔ حیدرآباد سے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے منعقدہ ایک اعلیٰ سطحی جائزہ اجلاس میں وزیر اعلیٰ نے کہا کہ گزشتہ چند دنوں کے دوران ریاست کے بعض علاقوں میں موسلا دھار بارش ریکارڈ کی گئی ہے، جس کے باعث ہر سطح پر فوری تیاری ضروری ہو گئی ہے۔ انہوں نے تمام پولیس کمشنریٹ کے سینئر افسران کو ہدایت دی کہ وہ سڑکوں پر موجود رہیں تاکہ ٹریفک کی روانی برقرار رکھی جا سکے اور عوام کی مدد کی جا سکے۔ وزیر اعلیٰ نے ضلعی کلکٹروں کو بھی ہدایت دی ہے کہ آسمانی بجلی گرنے سے ہونے والے نقصانات کا مکمل ریکارڈ رکھا جائے، جبکہ ITDA علاقوں میں قبائلی آبادی کے درمیان متعدی بیماریوں کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے احتیاطی اقدامات کیے جائیں۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ پرائمری ہیلتھ سینٹرز اور سرکاری اسپتالوں میں ڈاکٹرز 24 گھنٹے دستیاب رہیں۔ ریاست میں یوریا کی فراہمی سے متعلق خدشات پر ریونت ریڈی نے یقین دہانی کرائی کہ کھاد کا مناسب ذخیرہ موجود ہے، اگر کوئی مصنوعی قلت پیدا کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ تلنگانہ میں شدید گرمی اور لو کی لہر نے تباہی مچا رکھی ہے۔ ریاست میں صرف ایک دن کے دوران لو لگنے سے 51 افراد کی موت ہو گئی، جبکہ گزشتہ 3 دنوں میں مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 107 تک پہنچ گئی۔ سب سے زیادہ اموات متحدہ ورنگل ضلع میں ہوئی ہیں۔ ورنگل میں جمعرات کے روز 23 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ ریاست کے 32 اضلاع میں درجہ حرارت 40 سے 46 ڈگری سیلسیس کے درمیان ریکارڈ کیا گیا۔ برادری، جگتیال، سوریا پیٹ، کھمم، منچریال، ملگو اور کمرم بھیم آصف آباد اضلاع میں 46 ڈگری سے بھی تجاوز کر گیا، جس کے باعث عوام کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ محکمہ موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ 27 تاریخ تک شدید گرم ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔ عوام سے اپیل کی گئی ہے کہ غیر ضروری طور پر دھوپ میں نکلنے سے گریز کریں اور احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ تلنگانہ کے کئی اضلاع میں آئندہ چند گھنٹوں کے دوران گرج چمک کے ساتھ شدید بارش ہونے کا امکان ہے، جس کے پیش نظر حیدرآباد محکمہ موسمیات نے انتباہ جاری کیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق خاص طور پر محبوب نگر، ونپرتی، ناگر کرنول، نارائن پیڑ، گدوال، رنگریڈی اور نلگنڈا اضلاع میں بارش کے امکانات زیادہ ہیں۔ اس دوران تقریباً 40 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے تیز ہوائیں بھی چلنے کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ اسی وجہ سے متعلقہ اضلاع کے لیے حکام نے یلو الرٹ جاری کرتے ہوئے عوام کو محتاط رہنے کی ہدایت دی ہے۔ واضح ہے کہ ہفتے کی رات حیدرآباد سمیت
ریاست کے علاقوں میں اچھی بارش ہوئی تھی، جس سے گرمی کی شدت میں معمولی کمی آئی۔ اب محکمہ موسمیات کی تازہ پیشن گوئی کے بعد مزید اضلاع میں موسم خوشگوار ہونے کا امکان ہے۔ حکام نے خاص طور پر کسانوں اور عوام کو مشورہ دیا ہے کہ تیز ہواؤں اور گرج چمک کے پیش نظر ضروری احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ ریاستی وزیر مال پی سرینواس ریڈی نے سابق وزیر اور BRS کے سینئر قائد ہریش راؤ پر سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ان کے سیاسی مستقبل پر حملہ کر دیا۔ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر ایک پوسٹ کے ذریعے ہریش راؤ پر نکتہ چینی کرتے ہوئے سرینواس ریڈی نے کہا کہ جس فیوچر سٹی کے منصوبے کو منسوخ کرنے کا وہ اعلان کر رہے ہیں، خود ان کا BRS میں کوئی فیوچر نہیں ہے۔ ہریش راؤ امریکہ میں بیٹھ کر تلنگانہ کے اہم ترین پروجیکٹ فیوچر سٹی کو منسوخ کرنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ انہوں نے BRS کے ڈپٹی فلور لیڈر پر سنگین شبہات کا اظہار کرتے ہوئے دریافت کیا کہ انہوں نے فیوچر سٹی کی زمینوں کے تعلق سے امریکہ میں کس کے ساتھ کوئی خفیہ معاہدہ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اس عوامی پروجیکٹ کی مخالفت کر رہے ہیں۔ وزیر نے سابقہ حکومت کی کارکردگی پر تیکھے سوالات اٹھائے اور پوچھا کہ KCR کے 10 سالہ دور اقتدار میں حیدرآباد میں ایک نیا میٹرو اسٹیشن کیوں مکمل نہیں کیا جا سکا۔ سابق حکومت پر تنقید کرتے ہوئے پی سرینواس ریڈی نے واضح کیا کہ KCR خاندان نے 10 سالہ حکمرانی کے دوران صرف اپنے لیے عالیشان فارم ہاؤس بنا لیے ہیں۔ شہر کے رائے درگم علاقے میں آدھی رات کے وقت نوجوانوں نے ہنگامہ آرائی کی۔ انہوں نے کاروں میں انتہائی شور پیدا کرنے والے سائلنسر لگا کر علاقے میں خوف و ہراس پھیلایا۔ ویکینڈ آتے ہی شہر کے مضافاتی IT ہب علاقوں میں کچھ نوجوان ہنگامہ آرائی کرتے ہیں، غیر قانونی ریسنگ کاروں اور بائکس کے ذریعے شور شرابہ کرتے ہوئے مقامی لوگوں اور راہگیروں میں خوف و ہراس پیدا کیا جا رہا ہے۔ آدھی رات کے وقت نالج سٹی علاقے میں چند نوجوان تیز آواز والے خصوصی سائلنسر سے لگائی گئی کاروں اور بائکس کو انتہائی رفتار سے چلا کر ہلچل مچاتے رہے۔ پولیس کو اطلاع ملی کہ ٹی ہب آئیکیا اور مائی ہوم بھوجا کے قریب سڑکوں پر ریسنگ جاری ہے، جس کے بعد پولیس فوراً حرکت میں آ گئی۔ اس دوران وہاں سے گزر رہی ایک ہونڈا سٹی کار کو روکنے کی کوشش کی گئی، مگر ڈرائیور نے گاڑی نہ روکی بلکہ پولیس اہلکاروں کی طرف ہی گاڑی اپنی دوڑا دی۔ کار کو روکنے کی کوشش کرنے والے کانسٹیبل رمیش کے ہاتھ پر شدید چوٹ آئی۔ اس کے بعد پولیس نے تعاقب کرتے ہوئے بائک ریسنگ میں حصہ لینے والی کار کے سامنے رکشک گاڑی کھڑی کر کے اسے روک دیا۔ پھر نوجوانوں کی پٹائی بھی کی گئی، جبکہ ان میں سے بعض لوگ بھاگ بھی گئے۔ واقعے کے بعد رائے درگم پولیس نے مقدمہ درج کر کے لاپرواہی سے ڈرائیونگ کرنے والے نوجوانوں کو حراست میں لے لیا۔ بھارت راشٹریہ سمیتی کے کارگزار صدر KT راما راؤ نے ریاست میں پری پیڈ بجلی میٹر نصب کرنے کے فیصلے پر کانگریس حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ حکومت کا اصل مقصد کسانوں کو دی جانے والی مفت بجلی کی سہولت ختم کرنا اور بجلی کے شعبے کو نجی کمپنیوں کے حوالے کرنا ہے۔ اتوار کو حیدرآباد کے امبرپیٹ علاقے میں پارٹی کے اہم عہدیداروں کی ایک میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے KT راما راؤ نے کہا کہ
कांग्रेस हुकूमत पूरे तेलंगाना में ज़रूरी मोटरों और घरों में प्रीपेड बिजली मीटर नस्ब करने की मनसूबाबंदी कर रही है ताकि मरहलेवार मुफ्त बिजली स्कीम को वापस लिया जा सके। उन्होंने दावा किया कि इस इक़दाम के ज़रिए बिजली के शोबे को निजी कॉरपोरेट इदारों के सुपुर्द करने की राह हमवार की जा रही है। KTR ने कहा कि BRS ने इंतखाबात से पहले ही आवाम को ख़बरदार किया था कि अगर कांग्रेस इक़्तिदार में आई तो मुफ्त बिजली ख़तरे में पड़ जाएगी। उन्होंने साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने मरकज़ी हुकूमत के दबाव के बावजूद प्रीपेड मीटर लगाने की मुखालिफत की थी और किसानों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया था। ఈ 2.5 సంవత్సరాలలో ఏం జరిగింది? ఒక్క ఇల్లు హైదరాబాద్ మహానగరంలో ఒక్క ఇల్లన్న కట్టిందా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం? కట్టిందా కట్టలేదా? ఒకసారి గట్టిగా చెప్పాలి, వినబడతలేదు. కట్టిందా కట్టలేడా రేవంత్ రెడ్డి? హైదరాబాద్ మహానగరంలో ఒక్క ఇల్లన్న కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం కట్టిందా? ఎన్ని ఇల్లు గులగొట్టిండు? కాకపోతే కొన్ని వేల ఇల్లు గులగొట్టిండు. శనివారం ఆదివారం వచ్చిందంటే ఏ ఇంటి మీదకి ఏ బుల్డోజర్ వస్తుందో తెలియదు. గరీబోళ్ళు తెలిసి తెలియక గవర్నమెంట్ జాగల ఎక్కడన్నా 20 గజాలో 30 గజాలో 40 గజాల ఇల్లు కట్టుకుంటే కేసీఆర్ గారు ఒక తండ్రిలాగా ఆలోచించి తెలియక కట్టుకున్నారు. గవర్నమెంట్ జాగనే కదా అని చెప్పి 2.5 లక్షల మందికి జీవో నంబర్ 58 కింద 59 కింద కేసీఆర్ గారు పట్టాలిచ్చిండు. కానీ రేవంత్ రెడ్డి ఇవాళ ఈ ప్రభుత్వం వచ్చినాక ఒక్క ఇల్లు కట్టలే, ఒక్క ఇటుక పెట్టలే, ఎక్కడ కనీసం ఒక్క ఇంటికి ముగ్గు పోయలే. కానీ కొన్ని వేల ఇండ్లను ఇవాళ హైడ్రా పేరు మీద, మూసీ పేరు మీద నీలమట్టం చేసిన దుర్మార్గుడు రేవంత్ రెడ్డి, కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం. అట్లాగే మీరు ఒక్క మాట ఆలోచన చేయండి. రేవంత్ రెడ్డి గారు మాట్లాడితే నోరు ధరిస్తే ఫ్యూచర్ సిటీ అంటున్నాడు. ఫ్యూచర్ సిటీ అంటే ఏంది? భవిష్యత్ నగరం. భవిష్యత్ నగరం అట. ఉన్న నగరాన్ని పట్టించుకునే తెలివి లేదు. హైదరాబాద్ లో కనీసం దోమల మందు కొట్టేటోడు లేడు, చెత్త ఎత్తేటోడు లేడు, ఇండ్లు కట్టేటోడు లేడు, మోరీలు సాఫ్ చేసుడు లేదు, కరెంట్ ఇచ్చే తెలివి లేదు. ఇది ఏది లేదు గాని భవిష్యత్ నగరం నిర్మాణం చేస్తా, ఫ్యూచర్ సిటీ గడతా. ప్రజెంట్ సిటీని పట్టించుకునే తెలివి లేదు గాని ఫ్యూచర్ సిటీ గడతా అని చెప్పి పోజులు కొడితే మా ఆడబిడ్డలు అనుకుంటున్నారు అమ్మకు అన్నం పెట్టనోడు చిన్నమ్మకు బంగారు గాజులు చేయిస్తా అని చెప్పిండట. వెనకటికి ఎప్పుడు అమ్మకే అన్నం పెట్టాడు. हैदराबाद की नारसिंगी पुलिस ने अलकापुर टाउनशिप में खातून के साथ सरेआम नाजेबा सलूक करने के मामले में एक 26 साला शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम की शिनाख्त भोपालगुड़े के रहने वाले वी नागराजू के तौर पर हुई है, जिसे CCTV फुटेज की मदद से पकड़ा गया। पुलिस के मुताबिक ये वाक़या 14 मई की अलग सुबह पेश आया, जब खातून अपने कमसिन बच्चे को गोद में लेकर घर वापस जा रही थी। इसी दौरान मुलजिम ने उसका पीछा किया और गैर महज़िब हरकत करते हुए अक़्स से खातून का फ़्राक उठा दिया। खातून के शोर मचाने पर मुलजिम वहां से फ़रार हो गया। खातून की शिकायत पर पुलिस ने मुलजिम के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कर लिया। वाक़े की CCTV फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस की खुसूसी टीमों ने तहक़ीक़ात करते हुए कई CCTV कैमरों का जायज़ा लिया और मुलजिम नागराजू को गिरफ़्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ इससे कबल कोई मुजरिमाना रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। हल्के असम्बली बहादुरपुरे के फलकनुमा, हाशिमाबाद और अलजुबेल कॉलोनी में तरक्याती कामों की रफ्तार तेज़ हो चुकी है, जहां सदर मजलिस रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर हल्के असम्बली बहादुरपुरे के रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने पार्टी कारकुनान के हमरा फलकनुमा डिवीज़न के हाशिमाबाद की मुख्तलिफ गलियों और अलजुबेल कॉलोनी के अतराफ जारी CC रोड्स के तरक्याती कामों का तफसीली जायज़ा लिया। मज़कूरा
ترقیاتی کام تقریباً 47 لاکھ روپے کی لاگت سے انجام دیے جا رہے ہیں، جن کا مقصد عوام کو بہتر سڑکیں، آسان آمد و رفت اور بنیادی سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنانا ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین عوامی مسائل کے حل اور ہر محلے میں ترقی پہنچانے کے لیے مسلسل میدان عمل میں سرگرم ہے۔ اس موقع پر مقامی عوام نے مجلس کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے کہا کہ مجلس ہی عوام کو حقیقی آواز اور ترقی کی علامت ہے، جو ہمیشہ عوامی مسئلے کے حل کے لیے عملی اقدامات کرتی رہے گی۔ اس موقع پر رکن اسمبلی محمد مبین کے ہمراہ سابقہ کارپوریٹرز اور ایم کے صدور ابتدائی بھی موجود تھے۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے قائدین متعلقہ حلقوں میں جاری ترقیاتی کاموں کو تکمیل کرنے کا ریکارڈ رکھتے ہیں۔ اس سلسلے کے تحت حلقہ اسمبلی یاقوت پورے میں مکمل کیے گئے ترقیاتی کاموں کا صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی نے مجلس رکن اسمبلی جعفر حسین معراج کے ساتھ بلدی ڈویژن رین بازار میں 8 کروڑ 13 لاکھ روپے کے ترقیاتی کاموں کا افتتاح انجام دیا۔ علاوہ ازیں پتھر گٹی ڈویژن میں بھی 1 کروڑ روپیوں کے ترقیاتی کام انجام دیے گئے۔ اس موقع پر مجلس کے سابقہ کارپوریٹر محمد واسع الدین، محمود سہیل قادری کے علاوہ سرگرم مجلسی کارکنان بھی موجود تھے۔ بھائی تھوڑا پیچھے ہٹو جی۔ چلو آگے بولو۔ بازو کھڑے جاؤ، تم بچے بازو کھڑے جاؤ۔ پکاتے ہوں گے نا، بھگوان پہ بھی شیٹ ڈالا دیں گے۔ کریم میں تھوڑا پیچھے ایڈوکیٹ معیز الدین قتل کیس میں 2 افراد کو حراست میں لیا گیا ہے۔ پولیس نے حراست میں لیے گئے افراد کی تفصیل نہیں بتائی ہے، تاہم ذرائع کے مطابق مقتول کے فرزند کی جانب سے دیے گئے 2 اہم نامور شخصیات محبوب عالم خان اور مجاہد عالم خان کو حراست میں لیا گیا ہے۔ واضح ہے کہ مجاہد عالم خان اس وقت ریاستی کانگریس پارٹی میں اہم عہدے پر مامور ہیں، جبکہ نواب محبوب عالم خان بھی سیاسی رسوخ کی حامل شخصیت بتائے جاتے ہیں۔ علاوہ ازیں پولیس حراست میں ملزمین کو VIP ٹریٹمنٹ دیے جانے کی اطلاع پر مجلس رکن اسمبلی محمد ماجد حسین نے پولیس اسٹیشن پہنچ کر اپنا احتجاج درج کروایا اور میڈیا سے بات بھی کی۔ مجاہد عالم محمود عالم کو اریسٹ کرو، مجاہد عالم محمود عالم کو اریسٹ کرو، وقت پروٹیکٹر کو انصاف دلاؤ، انصاف دلاؤ، خواجہ معیز الدین صاحب کو انصاف دلاؤ، انصاف دلاؤ، وقت زمینوں کی رکھوالوں کو انصاف دلاؤ، انصاف دلاؤ، وقت فوری اور خواجہ معیز الدین صاحب کو انصاف دلاؤ، انصاف دلاؤ، خواجہ معیز الدین صاحب کو انصاف دلاؤ، انصاف دلاؤ۔ کچھ آپ لوگوں کو تیقن دیا گیا سر؟ اریسٹ ہونا ہے، کسٹڈی لینا ہے، کہیں بھی FIR ہو تو انویسٹیگیشن پہلا کام یہ ہوتا ہے، اریسٹ لینا، پولیس کسٹڈی لینا، انویسٹیگیشن کرنا، بعد میں جوڈیشری کا پروسیس ہوتا ہے۔ پولیس کا وہ اختیار نہیں ہے، جب فیملی 2 کا نام کھل کر بول رہی ہے تو پولیس کا وہ اختیارات ہی نہیں ہے کہ وہ پولیس اسٹیشن میں بیٹھ کر کلین چٹ دے، کوئی ان کا طاقت ہی نہیں ہے۔ ان کو فوری طور پر اریسٹ بتائے، پولیس کسٹڈی لے، انٹروگیشن کرے، جس طریقے سے مرڈر اکیوز کا انٹروگیشن ہوتا ہے اس طریقے سے کرے، سچ کو باہر لائے اور فیملی کو انصاف دلائے، یہی ہمارا مطالبہ ہے۔ ویسا ہونے تو دو، کیا ہم خاموش بیٹھیں گے؟
क्या जब फैमिली खुलकर बात बोल रही है और खाली इंक्वायरी को बताकर छोड़ देंगे, क्या खामोश बैठे हुए हैं? Sitting inside, cross-legged in AC, and they have not been arrested. I'm not blaming the police. I thank the police that they brought them from Karnataka or Bangalore or somewhere in the border districts, and they brought them and put them inside in the police station. But they have not been arrested till now. Any other normal criminal or a normal accused would not have been given this kind of a treatment. That is my complaint, and that is my protest with the police. They have arrested, I thank them, that is the duty which they have done. But they should have taken them in immediate custody. Accused number 1, Mujahid Alam Khan and Mehboob Alam Khan, both are sitting inside without being taken in remand, without being taken in custody. Since yesterday you have been leaders confirmed. As I said that Mujahid Alam Khan, Mehboob Alam Khan are very good planners also. They plan the trail of execution so beautifully that their name will not come. So they are saying that we have nothing to do with this. It is a political conspiracy against them, that somebody else was involved is what they are saying. फरहान साहब के वालिद जो एक वक्फ वॉरियर थे और वक्फ प्रोटेक्टर थे, और कई वक्फ जमीनों के जो कब्जेदार है, जो जायदादों को वक्फ के लूटते हैं, असल में ख्वाजा मुइजुद्दीन साहब ही वो शख्स थे जो ऐसे लैंड ग्रैबर और वक्फ ग्रैबरों के खिलाफ एक जंग छेड़े हुए थे। और फरहान साहब का आज यहाँ आने का मकसद ये है कि जब यहाँ पर हमें आया गया, हमें पुलिस की कार्रवाई पे पूरा यकीन था, मगर यहाँ पर ये हुआ कि उनको जिस तरीके से लाया गया है और जिस तरीके से यहाँ पर वीआईपी ट्रीटमेंट देते हुए मोबाइल्स के साथ, एसी रूम के साथ उनको बिठाया गया है, ये कोई क्या मर्डर एक्यूज के साथ, अगर खुदा ना खास्ता मैं या कोई और अगर ऐसा मर्डर एक्यूज रहेगा, चेनों में पड़ा रहेगा और अभी तक लटास का पीठ पर टूटे जाएंगे। यहाँ पर एसीओ में बिठाया जा रहा है, फोन एक्सेस किया जा रहा है, और जो अक्यूज्ड है वो लोग बाहर व्हाट्सएप कॉल्स के जरिए से बात करे जा रहे हैं। और ताज्जुब की बात ये है कि एक कांग्रेस का लीडर जो नामपल्ली से ताल्लुक रखता है, जिसको आप भी जानते हैं, वो बाहर आकर कह रहा है कि हमने सरेंडर किया। क्या पुलिस नाकामयाब है? क्या पुलिस की वो काबिलियत नहीं थी कि पुलिस खुद पकड़ कर आए? और जब मैं पुलिस महकमे से ये पूछ रहा हूँ कि फलाने आदमी ने क्या आपको यहाँ पर सरेंडर कराया, तो वो कह रहे हैं नहीं भाई, वो उस वक्त आ गया था। तो हमारा सवाल ये है कि जब पुलिस एक अक्यूज को, हाई प्रोफाइल मर्डर अक्यूज को दो पक्कू पकड़ कर ला रही है, तो वो टाइम पे दूसरे कांग्रेस लीडर्स को वो टाइमिंग कैसा मालूम होती है कि ये टाइम पे मर्डर अक्यूज ये पुलिस स्टेशन में मौजूद रहेंगे? तो क्या यहाँ के जो भी डिटेल्स है वो लीक किए जा रहे हैं? क्या ये पुलिस पे क्या अब हम भरोसा कर पाएंगे जब ये लोग दूसरों को ये लीक कर रहे हैं कि इन्फॉर्मेशन लीक कर रहे हैं, कब आ रहे हैं, कब जा रहे हैं, और उनके हाथ में मोबाइल फोन्स देते हुए वो व्हाट्सएप पे बात कर रहे हैं? जिस तरीके से फरहान भाई ने अभी कहा, सोफे पे टेका लेकर वीआईपी ट्रीटमेंट किया जा रहा है, क्या ये मर्डर एक्यूज का है? क्या इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए? हमें ये नहीं, ये हम यहाँ पर ये पूछने नहीं आए कि कौन किससे जुड़ेगा। हमने एफआईआर में हमने जो फैमिली ने, जो फरहान साहब ने जो नाम लिया है, वो दो अक्यूज का नाम मुजाहिद आलम और उनके वालिद का नाम यहाँ पर लिया है, और वो नंबर 1 नंबर 2 अक्यूज है, जिनको फौरी तौर पर पुलिस को अरेस्ट करना चाहिए, उनको पुलिस कस्टडी में लेते हुए जो तरीक़ेकार होता है उसके तहत सच उगलवाना चाहिए और पूरे इन्वेस्टिगेशन के तल तक जाना चाहिए। कि दौलतमंद होगा तो सोफा देंगे और गरीब होगा तो चैनों से बंधेंगे? कि दौलतमंद होगा तो वो एक्यूज होने के बावजूद भी क्या व्हाट्सएप कॉलिंग कर पाएगा, और गरीब रहा तो उसके पीठ पे लट तोड़ोगे? ये तो कानून नहीं होता ना, कानून सबके लिए एक है ना। तो हम यहाँ पे यही मुतालिबा पुलिस महकमे से करने आए। हमें उनकी इन्वेस्टिगेशन पे यकीन है, और वो इन्वेस्टिगेशन पे वो सिकंदराबाद में वाक़ स्ट्रीट वेंडर्स के ख़िलाफ़ चिलकलगुड़ा पुलिस की कार्रवाई के बाद वो बेरोज़गार हो चुके हैं और मुआशी बदहाली का शिकार हैं। मज़कूरा वेंडर्स से पिछले 40 साल से इस मुकाम पर छोटा कारोबार कर रहे हैं, जिन्हें बेदखल कर दिया गया है। वाज़ रहे कि साल 2016 में यहाँ वेंडर्स को IT कार्ड्स भी जारी किए गए थे, ताहम 8 दिन कबल 200 अफराद को बेदखल किया गया है। आज संडे है।
अब उन लोग दुकान उठा दे रहे से। ये 8-15 दिन से तो बहुत गड़बड़ कर रहे से पूरा। फिर हम लोगों का खर्चा कैसा चलता भाई, हम लोगों की ज़िंदगी कैसी चलना। फिर हम लोग बेवा है घर पे, फिर हम लोगों के मर्द बच्चे भी नहीं हैं, फिर हम लोगों की ज़िंदगी कैसी होना। आप ज़रा बोलो, अब सरकार हमारे तरफ से कुछ भी हमारा फैसला करना। हमारा पिछले 30-40 साल से यहाँ कारोबार कर रहे लोग, उसके बाद हमको जो है 2014 में स्ट्रीट वेंडर का कानून आया और कानून के हिसाब से तेलंगाना गवर्नमेंट 2016 में इसके संबंधित एक नोटिफिकेशन भी जारी करा। उसी आधार पर हमको एक टाउन वेंडिंग कमेटी बनाया गया। उस कमेटी में GHMC से ऑफिसर्स रहते, स्ट्रीट वेंडर की तरफ से रिप्रेजेंटेशन रहते और ट्रैफिक पुलिस से जो है हर इंस्पेक्टर जो इसमें मेंबर है। पिछले 10-12 साल से जो है ये कमेटी चल रही है और हमको सब ID कार्ड दिया गया है यहाँ फुटपाथ व्यापारियों के लिए। ID कार्ड के बाद कोरोना में जो है प्राइम मिनिस्टर का लोन भी दिया गया है, ताकि लोन में कोरोना में सब परेशान थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लोन दे करके अपने कारोबार चालू करने के लिए हमको सब लोन भी दिया गया। और सडन जो है इसके बाद हमको ऐसे मुसीबत जो है बहुत बार आया और हमारे स्वर्गीय पाशा साहब अहमद पाशा खादरी साहब जो है हमको मदद कर रहे थे। जब असेंबली में हमारी आवाज़ उठाए कि भाई इनको कानून है, इनको कानून क्यों लागू नहीं हो रहा ठीक ढंग से। और हमारे असदुद्दीन साहब भी जो है इसके हमारे साथ बहुत सारे सपोर्ट करे हमको। ఈ సికింద్రాబాద్ ఏరియాలో మేము పండ్లు అమ్ముతాం. ఇక్కడ చాలా ఇబ్బంది పెడతారు మమ్మల్ని 15 రోజుల నుంచి. మేము ఒక పూట పండ్లు అమ్ముకుంటేనే మాకు ఇంట్లో గడుస్తుంది. మా హస్బెండ్స్ కూడా వేరే పనులు ఏం చేయరు, ఆటో డ్రైవరు. మేమిద్దరం చేసుకుంటేనే పిల్లలను చదువుకోగలుగుతాము. ఇక్కడ మస్తు ఇబ్బంది అవుతుంది మాకు. 15 రోజుల నుంచి చాలా తిప్పలు పెడతారు మమ్మల్ని. వేరే మాకు ఏదైనా హెల్ప్ చేయాలని కోరుకుంటాను. नई दिल्ली में सॉफ्ट हॉकी लीग ऑफ इंडिया ने जनूबी एशियाई चैंपियनशिप की फतह के बाद उसे कौमी सतह पर फ़रोग़ देने का ऐलान किया है। सॉफ्ट हॉकी लीग ऑफ इंडिया के नेशनल वाइस चेयरमैन डॉक्टर आदित्य नाग की सदारत में नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस का अहतमाम किया गया। इस मौके पर डॉक्टर आदित्य नाग ने फेडरेशन की आने वाली कौमी चैंपियनशिप, खिलाड़ियों में टैलेंट की शिनाख्त, तरबियत और खेलों के फ़रोग़, खिलाड़ियों की फ़लाह बहबूद के इक़दामात और सॉफ्ट हॉकी को कौमी और बैनुल-अक़वामी शोहरत तक पहुँचाने के लिए किए जा रहे इक़दामात से वाकिफ़ करवाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जदीद हॉकी की तकनीकी महारत और हिंदुस्तानी खेलों के रिवायती जज्बे से मुतासिर होकर सॉफ्ट हॉकी को एक महफूज, तेज़ और मतनुआ माहौल और शुरा के लिए मौजू खेल के फॉर्मेट के तौर पर तैयार करने की बात कही गई। इस मौके पर फेडरेशन ने 20 मई से 22 मई तक नेपाल के काठमांडू में मुनक़िदा साउथ एशियन सॉफ्ट हॉकी चैम्पियनशिप में मुल्क की तारीख़ी और शानदार फतह का भी जिक्र किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में KR मोहम्मद क़ासिम को जनूबी हिंद की रियासतों के कोऑर्डिनेटर और जनूबी हिंद कन्वीनर की जिम्मेदारी के साथ साथ उन्हें इस खेल को जनूबी हिंद में फ़रोग़ देने की जिम्मेदारी दी गई। माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन रहा। चर्चाओं में उन्होंने एक मन की बात कार्यक्रम आकाशवाणी पर वो करते रहते, उसमें भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया है। कहीं वो चर्चा कर रहे थे, चर्चाओं में उन्होंने सॉफ्ट हॉकी के बारे में जानकारी ली कि भी इसका क्या अपन कैसे कर सकते हैं, क्योंकि उनको ये लगा, उन्होंने पहले जब प्रश्न किया कि ये जो हॉकी है ये इतना पिछड़ क्यों रहा है, तो बहुत सारे लोगों के बहुत सारे विजन डिस्कस हुए। जगह को लेके, मैदानों को लेके, क्योंकि मैदानों की कमी हो गई है। स्टिक ऐसी चीज़ है जिससे लोग एग्रेसिव मानते हैं, तो कुछ फैमिलीज बच्चों को प्रमोट नहीं करती खेलने में। जो गेंद है वो हार्ड है, जो बच्चियाँ हैं हमारे जो खेलना चाहती हैं तो उनको आगे दिक्कतें आती हैं। इनसे हमको निकलना पड़ेगा, इन ऊंचाइयों से। तब सॉफ्ट हॉकी के बारे में कोई चर्चा हुई। ये जो खेल है ये मॉडर्न हॉकी और इंडिजिनियस गेम के बीच में कनेक्टिव लिंक का काम कर रहा है। 20x40 के मैदान में ये खेला जा रहा है। 20x40 का जो मैदान है, ये मैदान आज अपन यहाँ जो टाइल्स पर अपन जिस पे बैठे हैं, अगर ये 20x40 का हॉल है तो हम यहाँ भी इसको खेल सकते हैं, जिसको विंग बॉल भी कहते हैं, जिससे आजकल कई प्रकार के खेल खेले जा रहे हैं। टेनिस बॉल नहीं है, विंग बॉल के नाम से आती है। और सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि इस खेल में स्किल डेवलपमेंट बच्चों का हो रहा है, क्योंकि हम घुटने से ऊपर भी अगर लड़का या लड़की उठा लेती है तो भी फाउल कैटेगरी में आता है।
तो मोटा मोटा एग्रेसिवनेस को कम करना, ड्रिबलिंग टेक्निक्स को डेवलप करना, बच्चों में स्किल डिसिप्लिन लाना और 6-6 प्लेयर्स का मैदान में एक साथ तेज गति से खेलना, गेम की गति बढ़ाना। वैसे 12 प्लेयर्स खेलते हैं और वो प्लेयर्स रोटेट होते रहते हैं, पर एट अ टाइम मैदान में 6 प्लेयर्स ही रहते हैं। इस टेक्निक और भी इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो कि टेक्निकल चीजें हैं, लेकिन मोटा मोटा जो चेंज है हॉकी के साथ वो ये मैं आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। तेलंगाना में शदीद गर्मी का कहर बरकरार, एक ही दिन में लू लगने से 51 अफराद हलाक, 3 दिन में 107 अफराद की मौत। एडवोकेट ख्वाजा मोइजुद्दीन को टक्कर देकर हलाक करने वाले अफराद की तस्वीर मंजर आम पर, कुछ अफराद को हिरासत में लिए जाने की इत्तला। हैदराबाद में रेसिंग नौजवानों ने पुलिस मुलाजिम को टक्कर दे दी, रायदुर्गम इलाके में आधी रात के वक्त नौजवानों ने की हंगामा आराई। हरीश राव का बीआरएस में कोई फ्यूचर नहीं, वजीर पी श्रीनिवास रेड्डी का बयान। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।